वाइफ जिनकी उम्र 30 ईयर्स है, उनका वेट भी 80 kg है। मतलब माशाल्लाह से हम लोग मियां बीवी दोनों का वजन भी और हाइट भी अच्छी खासी है। तो बाकी बच्चे भी लोग माशाल्लाह कहते हैं, एक बच्चे इसके मुतालिक जो है ना वो वजन नहीं बढ़ा, इसके मुतालिक कुछ दोबारा रोशनी डाल। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपने एक बार फिर कॉल की, देखते हैं कि डॉक्टर साहब आपको क्या सजेस्ट करते हैं। देखिए, हमें नॉर्मल में और डिजीज बच्चों में डिफरेंस करना होगा। अगर ये बच्चे कहते हैं कि नॉर्मल है और इनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हुई है तो फिर ये नॉर्मल ही है। ये बाद बच्चों की हैबिट होती है, बाद बच्चों की नेचुरल बिल्डअप होता है ऐसा कि आप उन्हें बहुत कुछ इंटेक करें वो नहीं बढ़ते। एक घर में कई बार देखे गए कि 4 भाई हैं, एक भाई जो छोटा है कमजोर सा, बाकी सब हैवी हैं, जबकि वही एक सेम डाइट खाई जाती है। तो ये तो एक हम कुदरती अमल को भी बीच में लेके आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनका एक थॉरो चेकअप होना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई डिटेक्शन जरूर होगी। बच्चों के वॉर्म्स हो सकते हैं पेट में, कोई और प्रॉब्लम, कोई लीवर की प्रॉब्लम है, कोई किडनी प्रॉब्लम्स है, कोई हाइपोथायराइडिज्म होता है, किसी को हाइपोथायराइडिज्म होता है। बहुत सी चीजें कहीं ना कहीं डिटेक्शन में आ जाती है। अगर इनको बज़ाहिर कोई रीजन नजर नहीं आ रहा उसमें, तो ये डेफिनेटली किसी अच्छे कंसल्टेंट को दिखाएं, है ना, और मैं समझता हूँ मसला हल हो जाएगा। सही। चले, डॉक्टर साहब ने आपको एक गाइडलाइन दी है कि आप चेक कराना जरूरी है, क्योंकि ये होता है कि कीड़े होते हैं पेट में, तो वो खाना जो है बच्चे के जिस्म को नहीं लग रहा होता और समझ में नहीं आ रहा होता। और अक्सर ये होता है कि हमने देखा है छोटा जो भाई होता है वो बड़ा लग रहा होता है, या छोटी बहन जो होती है वो बड़ी लग रही है, जो बड़ी होती है वो छोटी लग रही होती है। उसके पीछे कोई ना कोई रीजन। और एक चीज कुदरती तौर पर अल्लाह ताला भी इस तरह से कुदरती तौर पर किसी की काटी ऐसी बनाता है कि जी वो बड़े नहीं लग रहे होते। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? डॉक्टर साहब से वैसे ये मालूम करना था, मेरा बच्चा जो है 11 साल का है। ओके। और लेकिन वो उसकी डाइट भी बहुत कम है और हाइट भी बहुत कम है और वेट भी उसका बहुत कम है, खाता बहुत कम है। अभी 11 साल के, हाइट क्या है उनकी? हाइट उनकी मैंने नाम भी तो नहीं है, लेकिन एक आम बच्चों के हिसाब से बहुत कम है। अच्छा, आप वो अंदाजे से बता रही हैं। मेरी बेटी जो है उससे छोटी है, वो उससे लंबी लगती है। चले, अभी मैंने यही बात की थी कि बड़े जो है वो छोटे लगते हैं, छोटे जो है वो बड़े लगते हैं। जी जी, और डाइट भी कम ही लेते हैं ना, उनकी डाइट उस हिसाब से नहीं है, कहते हैं भूख नहीं लगती बस। और सारी मेडिसिन, मैंने कई मेडिसिन दी हैं, डॉक्टर्स को दिखाया है। अच्छा। चाइल्ड स्पेशलिस्ट को मेडिसिन भी दी है, लेकिन ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। अच्छा, ये बताइए, आपका जो बेटा है जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही, वो खाने में क्या चीज शौक से खाते हैं? कोई घर का कोई खास नहीं, मतलब चिकन ज्यादा खाते हैं, चिकन है, और रोटी घर की नहीं खाते, वो बाहर की खाते हैं, कहते मुझे तंदूरी रोटी अच्छी लगती है बस। अच्छा, और वेजिटेबल में कौन सी वेजिटेबल खाते हैं? वेजिटेबल बिल्कुल नहीं लेते हैं। सही, ठीक है, ठीक है। चलिए, मैंने कहा मैं वो पूछ लूं जो खाते नहीं, खाने की तो लिस्ट बहुत लंबी है। बिल्कुल, कैसे वो खाते नहीं, बिल्कुल यही प्रॉब्लम है मेरी कि किस तरह से कोई ऐसी चीज, कुछ ऐसा मसला ही कहा लो कि वो ये चीजें भी खाने लगे। फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स बहुत कम, उनके लिमिटेड है कुछ बस। अच्छा, ठीक है, चलिए ठीक है, हम पूछते हैं डॉक्टर साहब से। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सेम क्वेश्चन है, रिप्लाई भी तकरीबन सेम ही है। बैलेंस डाइट से मुतालिक जैसे हो रहा है, और खुद बता रही हैं कि वो बच्चे जो बाहर की चीजें खाते हैं, इनके बच्चे ही बाहर की चीजें ज्यादा लेते हैं। आपको पता है कि जो बाहर की चीजें जो होती हैं वो डिलीशियस जरूर होती है, लेकिन एनर्जेटिकली नहीं होती हैं। तो वो चीजें जो घर में पकाई जाती हैं, घर में तैयार की जाती हैं, वो एनर्जेटिक होती है। कोशिश करें कि इनका रुझान चेंज करें और घर की चीजों पे लेके आइए उनको। अगर इसके बावजूद ऐसा होता है तो फिर वो फैक्टर आ जाते हैं कि फैमिली के जेनेटिक फैक्टर आते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे माशरे में, यानी हम जिस माशरे में रहते हैं, अब क्योंकि ये हमें बल्क में प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं ना, तो अब हम ये पॉइंट हम भी दे सकते हैं कि जो हमारे यहाँ चीजें मिल रही हैं वो भी इतनी खालिश नहीं है। सही। तो अब हम मिलावटों की तरफ जाएंगे और फिर दूसरी तरफ फिर एक बड़ा जो है एक मीडिया हमको मिल जाता है, तो हम नहीं चाहते कि उस मीडिया को भी छेड़ें यहाँ, है ना। तो अभी सब ये कि पेरेंट तक रखे, पेरेंट की जिम्मेदारी है कि बच्चों को जो है उस तरफ इंक्लिनेशन करे, जिस तरह वो चीजें खाई जा रही हैं उनकी खाते हैं वो, और अच्छी डाइट दें। और उनको मालूम होना चाहिए मदर्स को कि ये बच्चा क्या ले रहा है। अगर एक अंडा उसने आज खाया तो खाया है या नहीं खाया, एक गिलास दूध जो लिया है वो लाजमी लिया है या नहीं लिया, उसने 2 सेब या 1 सेब खाए या 3 से 4 केले खाए हैं, ये एक बैलेंस डाइट में आती हैं चीजें। सही। तो ये जब चीजें, अगर एक बच्चा इस तरह से एक रोटी खा रहा है तो क्या उसने आज वो रोटी पूरी खाई है? अब अगर आपने सारे कुछ आपने दे दी और रोटी उसने तो खाई नहीं है, तो उसका बदल तो कुछ भी नहीं है।
یا آپ سب کچھ دے رہی ہیں، فروٹ میں دے رہی ہیں، کیلے نہیں کھلا رہی ہیں، تو دیکھیے کیلا ایک بہت امپورٹنٹ ہے، یہ میموری بھی آپ کا انکریز کرتا ہے، ویٹ بھی گین کرتا ہے، آپ کو تمام چیزیں اس میں انوالو ہونی چاہیے. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی میں، ایک تو بیلنس ڈائٹ کی ضرورت ہے. بچہ نہیں کھا رہا تو پرابلم وہی آتی ہے کہ بچے کو تو نہیں کہا جاتا، مدر کا ہی گلا پکڑا جاتا ہے کہ جی آپ نے کرنا ہے، آپ نے نہیں کیا صحیح سے، یہی ہوتا ہے. تو ویجیٹیبل کو اس طرح سے بنا دیں جس طرح سے اس کو کھانا پسند ہو، اس طرح سے بنا کے کھلائیں اس کو. میرے خیال سے اسے چٹپٹی چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، تبھی وہ باہر کی چیزوں کی طرف بھاگتا ہے اور گھر کی چیزوں سے اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. تو ایک تو ویجیٹیبل جو کہ مین چیز ہے وہ نہیں، اس کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے باڈی کے اندر، پلس یہ کہ فروٹس کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے. یہ چیزیں آپ کس طرح سے کرائیں گی، کس طرح سے بنائیں گی اور بنا کے اس کو کھلائیں گی، یہ تو آپ زیادہ بہتر سمجھتی ہیں کہ بچے کو ٹیکل آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. ساتھ ساتھ جن بچوں کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہوتی ان کو یہ بھی سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ گھر میں آپ ایک راڈ لگا دیں اور اسٹول پر اس کو کھڑا کر کے اس سے بولیں اپنے آپ کو جو ہے وہ ہاتھ سے پکڑ کے لٹکے اتنی دیر تک جتنی دیر تک برداشت کر سکے اور پھر ہاتھ چھوڑ دیں. وہ آپ دن میں ایک بار 10 دفعہ تو اس کو یہ چیز کروائیں. یہ نہیں کہیں کہ جس کو پکڑ کے اوپر کی طرف ہونے صرف لٹک جائے، تو اس سے بھی ہائٹ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو سپورٹ ملتا ہے. ایکسرسائز اس کے ساتھ بہت ضروری ہے، سپورٹو ہو جاتی ہے. بالکل. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو سوپ جو پیتے ہیں یہ سب ایپیٹائزر ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے نا. تو بچوں کو اگر آپ گھر میں سوپ بنا کے دیتے ہیں، کارن سوپ ہو یا چکن کا یا ویجیٹیبل دے، جتنے بھی ہیں اگر یہ بچوں کو دیں تو یہ سب ایپیٹائزر ہے. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں کتنی اچھی سی بات بتا دی نا کہ سوپ میں آپ ویجیٹیبلز ڈال دیں، ٹیسٹی بن جائے گا، اس میں کیچپ ڈال کے یا کچھ بھی ڈال کے وہ ایزیلی اس کو چٹپٹا کر کے کھا سکتے ہیں. مزید گفتگو کریں گے، کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی کالس کو بھی شامل کرتے ہیں مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مارننگ ڈیلائٹ میں شکیفہ یاسمین، میرے ساتھ ڈاکٹر عابد یہاں پر موجود ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. آپ کی کالز کو شامل کرے تھے، بریک پہ بھی ہمارے ساتھ کالر تھی، ان کو تفصیلاً جواب دے دیا گیا تھا. اور کوئی چیز ایسی جو بچوں کے حوالے سے آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ انہیریٹنس میں جس طرح سے چیزیں آ جاتی ہیں تو اس میں تھوڑی سی گائیڈ لائن آپ لوگوں کو دیں کہ اگر انہیریٹنس میں آ رہی ہیں جو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں بتا رہے تھے. صحیح. دیکھیے بہت سی پرابلمس ایسے ہیں کہ جو پیرنٹس میں ہوتے ہیں اور بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں، لیکن ان میں ریشو کا ڈفرینس ہے. یہ نہیں کہ 100% ہی ٹرانسفر ہوتی ہیں. جیسے ایستھما ہے، سانس کی بیماریاں ہیں، ہمارے ہاں ریسپیریٹری سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے، جب وہ پیرنٹ سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو میں یہ نہیں کہ اس میں پہ ہوتا ہے کہ اگر ایک چائلڈ ہے اس کے فادر اور مدر اگر بوتھ آر انوالو ان ایستھما تو اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ بچے میں ڈیولپمنٹ ہو. اسی طرح جس کے صرف فادر ہیں یا صرف مدر ہیں تو ان میں لیس چانسز ہیں. تو ایک تو یہ ڈیزیز ان کی آ جاتی ہے. باقی جو ہے دوسرے ہیں، باقی جو کارسینوجینک پرابلمس ہوتے ہیں وہ بچوں میں ذرا کم ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی انہیرنٹ ہوتے ہیں. اسی طرح کی شوگر کی بھی کچھ ڈیزیز ہوتی ہے. بالکل یہ انہیریٹنس میں آ جاتی ہے. اسی طرح تھائرائڈ ایک گلینڈ ہوتا ہے ہمارے گلے کے، اس کے ہوتا ہے. ہمارے اس میں ایک کالر نے بتایا تھا کہ وہ بچے اس کے انڈر ویٹ تھے، تو میں نے وہاں اس وقت آتا کہا کہ آپ انویسٹیگیشن کرائیں، تھائرائڈ کے بھی انویسٹیگیشن کرائیں، تھائرائڈ گلینڈس کی. تو یہ بہت اہم کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو